जय जगन्नाथ वेलकम टू सुकांत एजुकेशन आपण मैंने समस्त को मोर यूट्यूब चैनल स्वागत जनाऊँ जो थे कि आपण मैंने पाती केवल एजुकेशनल वीडियो तेरे पूर्व वीडियो रे मु कौन करी ना आपण मान जो प्रतिशब्द थिला तार लॉन्ग क्वेश्चन एक मु डिस्कशन करी एवं आज वीडियो आपण मान सहित आउ एक मु लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करी आपण मैंने तो जानते आपंकर NAP 2020 लागू हो सारापर मुझर आपंकर एसी ओडिया जो कंपलसरी सब्जेक्ट रोचे तार क्लास सब मु करुच्ची एवं पूर्व वीडियो मुझे आपण सहित यूनिट 1 एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करी एवं आज वीडियो में कौन करी ना आपण सहित आउ एक मु लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करी क्वेश्चन टी कौन देती ना जुग्म शब्द क्या कहती एवं कौन ना उदाहरण सह दर्शाओ जब परीक्षा एभली क्वेश्चन आसो तुम यार आंसर कौन दब चलतु आज वीडियो आम देखा ता पूर्व जो मैंने भी नुआ कर चैनल को विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलु ना एवं वीडियो को लाइक करूँ कौन लिखे यार उत्तर ना साहित्य रे अनेक समय जोड़ी जोड़ी शब्द व्यवहार होता है माने कौन तुम तो जान साहित्य कौन ना जोड़ा शब्द सब व्यवहार होता है कौन हर हरी हर हर ये टाइप ना जोड़ा शब्द रोचे से विषय कहला साहित्य अनेक समय कौन थाए ना जोड़ा जोड़ा शब्द व्यवहृत होता है सेगुड़ी को आम कौ शब्द कही था ना जुग्म शब्द कहुए मत मन रख परीक्षा 1 मार्क क्वेश्चन आसला जुग्म शब्द क्या कहुए कौन लिख ना साहित्य रे अनेक समय जोड़ा जोड़ा शब्द व्यवहृत होता है आम कौ शब्द कही था जुग्म शब्द कहुए बेले बेले समार्थ ज्ञापक शब्दर समन्वय जुग्म शब्द सृष्टि होता है यथा एग्जाम्पल देला कौन ना कलिकजिया खेल कसरत बंधु बांधव देखाशुना ये सब कौन आमर ना जुग शब्दर उदाहरण पुणी दुई विपरीत बोधक शब्द जुग्म शब्द करते माने ये कौन कहले ये तुम ना समन्वय ज्ञापन एटा हूँ आम जुग्म शब्दर उदाहरण कलिकजिया खेल कसरत बंधु बांधव देखाशुना से कौन ना विपरीत थी माने गोटे शब्दर अन्य अर्थ विपरीत थी माने जो फास्ट शब्द और सेकेंड शब्द भितर विपरीत थी सेमती जोड़ा शब्द व्यवहार कराए माने सॉरी जुग्म शब्द व्यवहार कराए कौन कौन ना आय व्यय आय माने इनकम व्यय हूँ खर्च तेपरी खाल ढीप न्याय अन्याय हारजित पुनश्च थिबा सह शब्द सह न शब्द जुग ए सब तुम कौन ना जुग्म शब्द माने विपरीत शब्द टाइप तुम ये कहला एवं एठी कौन ना केतरा जुग्म शब्द थी जमी शब्द मिलित होइकी कौन कौन अच्छे देखा बासन कुसन रोचे गोटे मिलित शब्द मसला मसली रोचे अधा आदि रोचे ये सब कौन ना मिली माने कौन ये चला तुम बुझ मुझे तुमको कौन कहूँ माने कौन मिसी मिसिका ये अच्छी बासन कुसन हो मसला मसली हो अधा आदि हो गप सब ये कौन देखिए आम विपरीत बोध शब्द कौन ना गोटे शब्दर अर्थ तार उल्टा ये बोध जुग्म शब्द व्यवहार कर शब्दर समन्वय रखी कौन ना केतक शब्दर व्यवहार कर सेतबले आउ केतबले कौन ना एक प्रकार शब्द टिके भिन्न आकृतिर होती शब्द माने गोटे प्रकार आकृति थी तार भिन्न अर्थ थी कौन कौन ना लगा लगी हो लेखा लेखी हो धस्ता धस्ती हो पिटापिटी ये सब कौन आम जुग्म शब्द यह व्यतीत कौन ना प्रकृति ध्वनिर अनुकरण में अनेक शब्द सृष्टि होता है माने कौन ना प्रकृति माने आम प्राकृतिक माने मन को मन कौन ध्वनिर अनुकरण में केतक शब्द आम सृष्टि होता है कौन कौन ना जेपरिक झरणार झरझर हो नदीर कुलकुली हो मेघर घड़घड़ हो बिलेर म्याऊ म्याऊ हो ये सब गुड़िक कौन ना ये प्रकृति हो आपे आपे होटा कि मनीष सृष्टि करना एसबू को कौन आम कहे ना जुग्म सृष्ट हुए ताकू धनात्मक शब्द कहुए ये सब को जुग्म शब्द सृष्टि करता कौन कहुए आम ना धनात्मक शब्द कहुए निम्न कौन देला ये निम्न उपर वर्णित विभिन्न प्रकार जुग्म शब्द उदाहरण प्रदत्त कराला माने जुग्म शब्द किसी उदाहरण ये देछि कौन ना अगन अगना अगनी अंधी कंदी अधा अधि आखपाख आकाश पातल आग पछ औषध पत्र औषध मौषधि कटाकटी कंदा कटा कलिकजिया काली कलम ये कौन ना विभिन्न प्रकार जुग्म शब्द ये उदाहरण देछि तापर कौन जुग्म शब्द उदाहरण देला आय आशा भरोसा आय व्यय आ इह पुर इलम बिलम इहि इहि उखुरा उखुरी उणा अधिक उभा पोता उठ बस उबुटुबु उहु उहु ऋतु अऋतु एपट सेपट एपाख सेपाख ए ओ खोज खबर खटखट खड़खड़ खरखर खसखस
ଖଲ ଖଲ ଖିଲ ଖିଲ ଖୁଁ ଖୁଁ ଖେଁ ଖେଁ ଏସବୁ କ'ଣ ଆମର ନା ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ସରି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଏକା କଥା। ତାପରେ କିଣା ବିକା, କଇଁ କଇଁ, କଟ କଟ, କଳ କଳ, କାକା, କାଉଁ କାଉଁ, କିଟି କିଟି, କିରି କିରି, କୁଳୁ କୁଳୁ, ଖଟ ମାଠ, ଖରା ବର୍ଷ, ଖାଲ ଖମା, ଖାଲ ଢିପ, ଖିଆ ପିଆ, କ୍ଷୀରି ପିଠା, ଖୁସି ବାସି, ଖୁଆଇ ପିଆଇ, ଖେଳକୁଦ, ଖେଳ କସରତ, ଝଁ ଝଁ, ଝମ ଝମ, ଝର ଝର, ଝାଇଁ ଝାଇଁ, ଝିପି ଝିପି, ଝୁପୁରୁ ଝୁପୁରୁ, ଟଣା ଟଣି, ଟଣା ଉଟରା ଏସବୁ କ'ଣ ଆମର ନା ଆମର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଆଉ କେତେଟା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ଦେଖିବା ସେପରି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗଛ ପତ୍ର, ଗପସପ, ଗଲା ଅଇଲ, ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ, ଟୁଣୁକା ଟୁଣିକି, ଗୋରୁ ଗାଈ, ଟକ ଟକ, ଟଙ୍ଗର ଟଙ୍ଗର, ଗଁ ଗଁ, ଗମ ଗମ, ଗର ଗର, ଟଣ ଟଣ, ଟହ ଟହ, ଗଣ ଗଣ, ଗଲ ଗଲ, ଗାଲୁ ଗାଲୁ, ଟପର ଟପର, ଟାଇଁ ଟାଇଁ, ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ, ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ, ଟାଉଁ ଟାଉଁ, ଟିକି ଟିକି, ଗରୁ ଗରୁ, ଗୁରୁ ଗୁରୁ, ଗେଁ ଗେଁ, ଟିଣି ଟିଣି, ଟୁଳୁ ଟୁଳୁ, ଟୁଳୁ ଟୁଳୁ, ଘର ଦ୍ୱାର, ଘର ଡିହ, ଚଁ ଚଁ, ଘର ସଂସାର, ଘଷା ଘଷି, ଠେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗି, ଠକ ଠକ, ଘଣ୍ଟି ଘାଗୁଡ଼ି, ଘଁ ଘଁ, ଠକର ଠକର, ଠନ ଠନ, ଘାଇଁ ଘାଇଁ, ଘୁଁ ଘୁଁ, ଘୋ ଘୋ, ଠଁ ଠଁ, ଠାଏ ଠାଏ, ଠାଏଁ ଠାଏଁ, ଚଷା ଭୁଷା, ଚା ପାଣି, ଚାଷ ବନ୍ଦି, ଠୁକୁ ଠୁକୁ, ଠୋ ଠୋ, ଚାଲିଚଳଣି, ଚଁ ଚଁ, ଚକ ଚକ, ଡମ ଡମ, ଡବ ଡବ, ଡର ଡର, ଚଡ଼ ଚଡ଼, ଚର ଚର, ଚାଇଁ ଚାଇଁ, ଡିବି ଡିବି, ଡୁଙ୍ଗି ଡୁଙ୍ଗି, ଚାଉଁ ଚାଉଁ, ଚଁ ଚଁ, ଚୁ ଚୁ, ଚେଁ ଚେଁ, ଢଙ୍ଗ ଢାଙ୍ଗ, ଢଗ ଢମାଳି, ଛକା ଛକି, ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି, ଢଳ ଢଳ, ଛାଉଁ ଛାଉଁ, ଛେନା କୁଡ଼, ଛକ ଛକ, ଢାଏଁ ଢାଏଁ, ଢୋ ଢୋ, ଛଳ ଛଳ, ଛାଏଁ ଛାଏଁ, ତକ ତକ, ତରି ତର, ଛି ଛି, ଛୁକୁ ଛୁକୁ, ତନ ତନ, ତୁରୁ ତୁରୁ, ଜଗା ରଖା, ଜଣା ଅଜଣା, ଥଟ୍ଟା ତାମସା, ଥାନ ଅଥାନ, ଜମା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଜମି ଜୁମା, ଥିଲା ନଥିଲା, ଥପ ଥପ ଏହିଭଳି ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଜମିବାଡ଼ି, ଜାତି ଅଜାତି, ଥର ଥର, ଥଲ ଥଲ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଜୀବନ ମରଣ, ଥା ଥାକୁଲ, ଥୁକୁଲ, ଜୁଆର ଭଟା, ଜର୍ଜର, ଥିରି ଥିରି, ଥୋ ଥୋ, ଜଳ ଜଳ, ଦଉଡ଼ା ଦଉଡ଼ି, ଦରଦାମ, ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି, ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା, ଦିନା ନିଆଁ, ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ, ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, ଦେବା ନେବା, ଦୋକାନ ବଜାର, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଦକ ଦକ, ବହିପତ୍ର, ବାଉଳା ଚାଉଳା, ଦମ ଦମ, ଦଲ ଦଲ, ବାଗ ଶାଗ, ବାଟ ଅବାଟ, ଦାଉଁ ଦାଉଁ, ଦିକି ଦିକି, ବାସନ କୁସନ, ବିକ୍ରି ବଟା, ଦୁକୁ ଦୁକୁ, ଦୁମୁ ଦୁମୁ, ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ, ବିକି ବାକି, ବିଧି ବିଧାନ, ଧନ ଦୌଲତ, ଧନ ରତ୍ନ, ବକ ବକ, ବଜର ବଜର, ଧରାଧରି, ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ବାଏଁ ବାଏଁ, ବଁ ବଁ, ଧାଁ ଧପଡ଼, ଧାନ ଚାଉଳ, ବିଳି ବିଳି, ଧୁମ ଧଡ଼ାସ, ଧୁମ ଧାମ, ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଧୋଇ ମରୁଡ଼ି, ଧୋବା ଧାଉଲିଆ, ଭାଇ ଭଗାରୀ, ଭାଇ ତିଅଣ, ଧକ ଧକ, ଧଡ଼ ଧଡ଼, ଭିଡ଼ା ଓଟରା, ଭୋକ ଶୋଷ, ଧଡ଼ର ଧଡ଼ର, ଧାଏଁ ଧାଏଁ, ଭୋଜି ଭାତ, ଭେଦା ଭେଦା, ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ, ଧୁ ଧୁ, ଧୋ ଧୋ, ଭକ ଭକ, ଭଟର ଭଟର, ନୀତି ନିୟମ, ନକ ନକ, ଭଡ଼ ଭଡ଼, ଭଣ ଭଣ, ନଡ଼ ନଡ଼, ନାରେ ନାରେ, ଭୁସୁ ଭୁସୁ, ଭେଁ ଭେଁ, ପିଟା ପିଟି, ଭୋ ଭୋ, ଭୁଁ ଭୁଁ ଏସବୁ କ'ଣ ଆମର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ପଢ଼ାପଢ଼ି, ପନିପରିବା, ମଜା ମଜଲିସି, ମଣିମାଣିକ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା, ପରଆପଣା, ପାଖ ଆଖ, ମପାଛୁଆ, ମସଲା ମସଲି, ପାପ ତାପ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ମାରଧର, ମେଳା ମଉଛବ, ପିଠାପଣା, ମଚ ମଚ, ମଟ ମଟ, ପିଲାପିଲି, ପିଟାପିଟି, ମଡ଼ ମଡ଼, ମରମର, ପଚ ପଚ, ପାଏଁ ପାଏଁ, ମସ ମସ, ମୁଟୁ ମୁଟୁ, ପିଚି ପିଚି, ପିନ୍ ପିନ୍, ମୁଡ଼ୁ ମୁଡ଼ୁ, ମେଁ ମେଁ, ପେଁ ପେଁ, ଯାନିଯାତ୍ରା, ଜାଗ ଯଜ୍ଞ, ଫନ୍ଦି ଫିକର, ଫଳମୂଳ, ଯିବା ଆସିବା, ଫଳେ ପୁଷ୍ପେ, ଫକ ଫକ, ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ, ରଗ ବେରଙ୍ଗ, ଫଟ ଫଟ, ଫଡ଼ ଫଡ଼, ରନ୍ଧା ବଢ଼ା, ରାଗ ରୁଷା,
ଫଣ୍ ଫଡ଼୍ ଫର୍ ଫର୍ ରକ୍ ରକ୍ ରଟ୍ ରଟ୍। ଫଁ ଫଁ ଫେଁ ଫେଁ ରଡ୍ ରଡ୍ ରତ୍ ରତ୍ ରୁଗୁ ରୁଗୁ। ବଙ୍କା ବଙ୍କି ବନେଇ ଚୁନେଇ ହଣା ମରା ହାନି ଲାଭ। ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ହାରଜିତ୍ ହା ହା ହାଉ ହାଉ। ହାଉଁ ହାଉଁ ହଁ ହଁ ସର୍ 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 ସାଏଁ ସାଏଁ। କ୍ଷୀରି ପିଠା ସିରି ସିରି ସୁସୁ ସୁଲୁ ସୁଲୁ। ଲଗା ଲଗି ଲୁଗାପଟା ଲେଖା ପଢ଼ା ସୁଳୁ ସୁଳୁ ସୁଁ ସୁଁ ସେଁ ସେଁ। ଲେଖା ଲେଖି ଲଥ ଲଥ ଲହ ଲହ। ଶାଗ ମାଛ ଶୁଭ ଅଶୁଭ। ସଜଡ଼ା ସଜବାଜ ସଭା ସମିତି ସତ ମିଛ ସୁକୁ ସୁକୁ। ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ସୁନା ରୂପ। ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସବୁ ଦେଲା। ମୁଁ କ'ଣ ନା ଏମିତି ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଦେଲି। ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ର ଆମର କ'ଣ ନା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ସବୁ ରହୁଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଏଇଠି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଯଦି ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଏଥିରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ସେଥିରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ମୁଁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।